92.7 Louza FM. 92.7 Louza FM. Marhaba wasikilizaji wa Tulda hola Louza FM nakati ndano yo rilahiki haruma leda hola Louza FM Kapiten Taufik Hussein ahli mashawiri wa hifadhi yo Mabareni soni mai komanda wa gendarmeria ni mkuu wa gendarmeria taifa rimnali kaban leo harumda hola Louza FM ili jerke badimanaye ritowe zenyambo ulawana nezi hari zambo ni mazofera kayanga ore mola manda zabure ngabo eshara shajumeni ngashirumilwao zenongozibira wa Mabarena wasana kwa japaroniha ritauza makatanu ha dharura rimpare banu sonima zemba waza Louza FM ili ajareleze ngardo mika dakika mengo miraru na mbili winji ani kartushli yabo ili Captain Taufik Hussein ureleze ulawana neze nyambo zambo zinu ukaya gendarmeria taifa hasa rutieri ngoremo wanula manda tudunganzia ngwarumia uyekodera rutemeni ezinu zanda nda ngazenda unda kweli haundabo tafadhali. Assalamu alaikum. Handani tikanzeni juze maraya wa Komoro awonti rowaende sawe magari wabaliwa harumwe magari wajue zenongospengishi hao zenyakatiza mwisozi do harumwe gendarmerie handani do tumjuzani ukaya kodi voti wani madepite wa Komori ya halalishi wani raisi wa daula president Azali Assoumani keturu mishiha makatirlo nao yanu ya hukaya ngabo sharti shazia dukaye kodinu iladimu ishaishiwa harumwaye miji ishaishiwa harumwaye mabavu ishaishiwa harumwaye zisiwa ishaishiwa na haini mrulo Komori ya juwe zenongoza yumeni za jia chidujaha harumwala manda wafungwa ujamba zenongozinu kajaka uzijua handani utuwamba kaya tafauti iliwe baina ya kodi de la route ya hale ni code de la route ya yumeni zelamanda zebeiza zelamanda ze code de la route ya hale yandisara aljana hata iwasili ralizwi kume abo zelamanda za code de la route ya hale izikahambwani haku akayo makati wa hale code ya fanyula ranzi 1963 atajonda bahainu wakati wakama gari maili wonda mararu harma insi awe la manda ikahaki kairal jana au majana maili shaiko dia nyumeni andisa ranzi ralishibu wande la zuizitanu wande la ralizukume wande la ralizumengo mili hata wande la ralizwijana za kamili za lamanda woti kanzani monisene tafautike ujore malamanda bayino da umrungio ari malamanda ralizukume abo ujo kabunguru milo sharia shanyumeni manar tsorumia sharia shanyumeni ngashindore bafanyula kampanye kawashizungumura ba galvanisation maraya wajue hamadeli wade wa corona wakawahaja wando kaunjumi jini welezo wandu na armazi radio neze tele hata haini mdu yatanabahi kweli bana bahinu ngabo wade baye ko dia nyumeni ngeju kufanyula sai abo yonge tsawa rama za wana damu ikaonda tukaunji au mijini mwaliwa ujukauta magari wando wanje au mijini ngejukauta hoteli wando tukaonda usiwani wa aishi harma siwaiso hata waeleze zengozinzi nje harma zirongo wakati hiyo wando jandise wale mandu selama ni abuzela mandeka wangu wa shangaya zinyakatiza mwisozinu uhusu mva wa nyumeni wa gendarmerie zinla mandekao gendarmerie taifa watanabahi ya ukaya sinodazine kanga zijiriho Mabareni ngazitoa roho ngazidhulumu wanadamu haku ngazilatsa uzemilki sikanzaneleze wakati wa satsena yujuze ukaya hazi mahususu ya gendarmerie taifa tsindo kamdo ari mwalamanda shi hazi mahususu ya gendarmerie taifa ndukaya wangu wa sahilishi umudu wasto wa himarahia batike ujodhulumu mwananya batike ujo wa mwananya mru wangu wende namna ya ladimu batina ukaya wainge na mapesa au wainge maskini wainge tajiri sharia nshifanyilo kaya wabirlie sharia shataifa namna juhuru ladizi wabirlie ze mali za wanadamu ikao ndo anshi Komori ikao tiwa Komori bai shahato wajeni shikango ishi Komori jukumu ya hemjeni uongi una gendarmerie ya taifa mbirlia tudurumishie wabirliezi mali zahe sidulumlwa
wabirlie o mzungulio hayo ukiwa nafasi nyuma wakati wa dharura harmando wakati longo wa bahimu wa ambao wako vurufe wakati wa dharura shabada wakati wa dharura wao hisa haini mwanadamu ngenao hauhuria wa uzungulia haini baba mikaundo yanzao zielera ikaundo yanzao yawezi tendo zinu zijirisa ajali de manaondo zinji amabo mfano de ukayawa ndo wabahizao zikoli harmaye magari go juu azofungwa ngujore mwalamande kazi kolizo kazi jafungwa geladimuzire mahamba namna ya ukaya ekalega ngalo hakuka zinaho usiwa zojo wa mru kaundu kamonti yo kauranga mfano hagari la kanzalurarie pare ya hoyantujini ya kabahiza pine de secours e pine inu ida irele haidangu ipasua gari la wangu e parbrizi gari la kaladunga ulingoni lilire memrukokoli mjuruhi hauziro yabo holihoze shitondashinu gishu harmaye kodela rute hale gendarmerie kwa naulinda wadwambi wani waru ikayabo ila dimurumie sharia nabo yemuhimwe hao duka wadafi unze mahali ni wanadamu ikondo wazungulia ulioshetendwa gashidhuru ya ila dimushire ngwashibe shi ezobo juu ngabo kaya wanrobali ya magari kao kwa tina shinu izimia mro ikale gari linji ya mro ndrongo ikawa nduko tushida wajua yumkinishele gari la linji ya mro wanadamu wa sibonti watawa au kwa waparsoga ni ula watitia wa na boe dhamana hizo gendarmerie nduka wadafi unze mali sibe wadafi wanadamu watikoze wala watijuruhiyo yabo zinyakatiza mwizo zino amungware mwauze la manda ya kumrujukange na gari katili taxi baba wanadamu wale wanaye kawisha la manda ngofikiri kabala sila taxi shade magari yonti pia ngela dimu hati ya gendarmerie yo faru yakane zizimia mro isheleka le gari hilo lilunji ya mro andwabeze mro ya towe ila gazila eshiria zimeula mro ila manda hiyo ngiyo harmeko dia hale ngiyo realizihi ngiyo majanamane harmeko dia nyumeni ngiyo realizihi tano wendea realizihi kume ya mama mnukujeka oneta fakutiliyo baina wakati renda hosoni wano wakati liyo ndo bahani ya ujuka habahi zamiri hodingoni harmagari nolibali ya wanadamu gari linu lifanyula kalini la hubali ya wanadamu walivye la manda ni taxi yuka ya ubisi au yuka Renault 19 yuka mnagari mtinti shay aghlabu ya gari linu lifanyula kalibali ya wanadamu walivye mapesa na wili ikawndo ubaiza zovro na makartona ngabo wanadamu digoniho au ubaiza ze karto makarto ala na zovro na lamburu na sima na zuma na bole gari linu kalja afanywa ukaya lubali yezi rizo kwa ngujore malamanda mana gari ngabo magari kaungwa libao patanti ngwa libao vinyeti mahsusi hayo tsindo kwa balie wanadamu shando kwa balie zindu bilwa zindao harmamiji au zindao harmamahala wabalie zovro wabale sima wabale mtanga kale wende urengele gari bala mtanga ubaiza wanadamu ngujore malamanda kale wende ubalia gari la ubalia wanadamu ubaiza sima na zuma ngujore malamanda ukezuma zinu ngela dinguzinji yomo ni mwele gari shabatike wanadamu ekezuma zindenga zikomiyawe gudrobonti awezo voronga zikomiyawe bonti hauzishilia wa ule wa magari ya ngujore malamanda yabo sengo hizo ngela dimu wangu wani sultana bahi za nyimeni hizo ngizo ranzi asili raheja kamimiti zalwa kwa jambaza oa na shewatu ikao wandisema gari ya wanu wakati wa orlono abongari leliyao tena de harmaze pare za nyimeni rali so tulamisa tuiri bohari amade pare ala moroni hujilia nituje ne pare yangu ha ranzi hahaya hata wendelia mitsami uli mjini ze pare hizo batilwa misatuiri bohari ka misatuiri wa bohari ka unyongoha ko janguha nguha abo msatiri wo mukajushilia mananya msatiri wo hama upando ikaondo personi gendarmerie ngotsa udepasi mananyu huri wara msatiri wo mfano do mjini mde batula msatiri bohari kao kuna ujo ushilia mananyu o mjini bo njia ulango nyuma zaha unjia o mituje harmwe viraji baina he college ya nyuma zaha udele ya mtuje batula msatiri abo imana fayula hiyo hindi yoke kaundo shilia mananyu huende bio ngawana bahati akao parsemri ho mreme na boy malani kao ngabo viraji kuna uona le gari ikaundo lango haula lijao ndo alireme ujirisi ajali ya weshi zungu mramba franchissement d'une ligne continue arma mando mijini komjini itilwa o msatiri huo yauta ulamwendo ushashizihe shetije unji haruma mji kao ngabo wanadamu wazunguliao panda juno panda bwani na zinyama na ndini ndori wara ula msatiri yabongo mwendo watustahiki na bomwendo wakazilo harumaye ipare ya yumeni yo ikazilo kai kangojo mjini ila dimuru mwendo wa kilometra mengomiraru 30 km au kilometra mengomiraru harumailera ya we kangojo mjumaba mabo mahsusu ze bisi wafanyao ujaba no wana vinti waendao namna tustahiki kamna parisa mare memru
harma gari le rundu ele vie de vitesse ya ho le troisième abo troisième kuna ujonda 30 km/h cha 30 km/h yabo harma kilometre mengo miraro harma lera yabo ngo harma vitesse ya deuxième au vitesse ya première yabo kamunga harma mji gila dimumra stehi ze kilometre hizo kaundo shili ya mpakabo yabo ngo jore malamanda hizo ngizo harma kodi ya hale tofauti ya kodi ya hale ni yaba doka ya nyumeni msewe malamanda bilile garigo jolhuza akakono shida ulibeila lamanda na yinu hale ngio hawafifi kuyonde maana leo mashangaya ukai bamuze lamanda zinza ngwadao isongo bingo nizija dekaya baha mwana nyuongu mutaya saruhe kutia ruma mji bone baina vuvuni na mwanza jumbe kutia ruma mji ngwazonde bio yabo batula msatiri buhari waungula abongo jojo ushilie mwana nyu shikaula mwana nyu hautina klinyo tabakangu ta ushilie ba hausigara guguru kakututa haya ushilie ha wende bio hata hende ndare manana garu jina yabonga we jukumu pasko ikaula dimu wewe mbulie wa utine sinyali kamanzo nibire umbulie abire bo wewe ndo hambabe no yanzo ende bio nabakaya eka gawe mahala nikao kautimji yabo iyo shizungu nabakaya refus de céder le passage sur le point d'être dépassé abongo jore malamanda abonga muna ukaze juko muizongizo hawenji haba hino wakati lonwo ukekango lombi yo harmwe miji uparisone me gendarmerie hawiye polisi ngo jore malamanda haba hino uri wa romsa twire wo hari no msatwire unyongoha abongo jore malamanda rekango jore ma village rekango ndo indini kale gari la honga lendao ubua ye malariere shizungomba malariere au kesariere shahubua hodingoni ubahiza ziru ngela dimuzi bahiza zila ubayele dingola ile gari ya shakitula dimuzi rohe zishilie oule wa ile gari ikazindo shilia oule wa ile gari aboketula dimuzi shilie metera shekazi shilia metera yabokujero malamanda yaboika ubahiza mfi ketula dimuzi shilie metera odingoni ka balarelo 19 shaila dimuzi kaye zishilie le gari shaumshilio halo ikazula shilie ha metera ba shakitula dimuzi shilie njuma metera ikaingi harma metera ila dimu ila koli ya shilia njuma metera ke huifungu nguo ile ujuka udungodi ngoni arambwe kabala le garilla libalamba irodi ngoni sha kalutujenda wiloche atujenda byobala hende haremezi la zovro au haremezi la bayu dikaundo ya tsulading yabonga munao kaya gendarmerie taifa ni polisi yabozo tsinongo watunga sikanza reje ya ukaya ngabono ikabska ujiro wakati wa ujahilia abo kabajakaya madambi sharazido katiba ja sharia mtumia ja sharia abo wala ndo karma ujahilia ni mdatudunga shila sharia ya Kiislamu yabongi harma masu yabo bahayi ngo rushida relizi kaya kama na kajatimizi 18 15 Kiislamu yabo katwanzishwa madhabi shikahi saa shidia 15 ngwendo yabongo anzishwa madhabi yabo kanza relizi ka haini mrika ndo ulona jukumu ya bali ya gari akati ulona uyanu ulona permi yabo hesabaleri onziani ikahafa ngabongo tsodizo ujore mwaila manda madeli za kawaida za latimu zile mwela manda mambo zitoda za nyumeni zilo harumwe koti ya nyumeni kao kazijaka ya harumwe koti ya hale kao mdu kana ujori mwazo ba haim mfano ndongo nikaanga wena television ho garini au magari kao ba haim ngona tele ikao bulia tele ngwagalio seri au ngwagalio haini ba ritu kontipi ya ujori mwela manda harumwe koti ya nyumeni abo ngabo umbaliwe zinyama amade zembe kazija hola duani wamungozi balabo mtana haba harume ko nyumeni zikazalera ka masasita za masi wenda do la dimwe zinyama hizo zibire ho mabareni nabo kazina ujo biroma gabareni zede hemidu shagela dimwe mjuko balezinya mazinu yakana magari mahususi au balezinya mazinu akalongo tubala moto au balagaro ndio hitili pashe la zinyama lopareni ndio ujunduru haribala wewe usaidishe maisha dokae kote nyumeni izia mpango huo ya bondo duko balezinyama ngela dimwa hule na magari speciali ya joranzo la duani ya jodoba hizi magari yao ndio harmao malani kaundo anzo ende na nezile raza la dimwa baliema zinyama hizo sidahili lera shagijwa ni saa 96 za masiu hata honra sa shenda za usiku kusha za henso abili ewa ngabo zinu ya makamio ya dubalo mtanga ngabajuka zilera mahususi ya kwa na ujo ubira mumji wa ezi wa moroni wajuka na zilera za ukayaranzisa sheda ya magari ya balia wa mtanga na hizo sebiwa nziru ya makamio male ala baloze kontineri ya bungati ya wambute yaji ngatabishawe magari maro jina na wepa refa bila wanti pia ngabo zilera za mahususi ya makamio yao ajodubuli wa roha yabonga monaka mfano wa heze ngo ikao ndo za tilwa za nyumeni ikao gabo za telefoni umrumio telefoni
harumale gari ne kanga wo lingoni mwele gari kutina droit ya ubalie telefoni she kamra re mwala manda ya kango de so telefoni ya ngurumi yo telefoni ya bahainu ya huyo ndo ngurumi yawe sharia sha decret ya ministre de l'intérieur ya tolo maana dunia kana ujauzia wando dula nawo hifamba na linde ikudila rutu ijeranzi gewandu wajiwazi holana ankaba timno kubali babaye ndio ndiso nigari abi haka safa bahainu babara haka bati sharia waziri wa difai ya ndani ministre de l'intérieur hatua hukma ya daula yahe ya ukaya kabati droit ya wedi sagari mrabali telefoni umono mzima ukarmu usukano mzima udo telefoni zenongo hizo abahini mujore mala manda shakatsure masbabunde kodia nyumeni uremwa hasbabunde za hazma za rengwa ni ministre de l'intérieur ngabo hizo de zenongo ikao zijaza nyumeni na za saa ikao wakati ruka hashirisha wandu harumazebavu ne miji ne siwa wakati unga rjozi vungwa jimlifu sharika hanza bahayi mwelezeni ya ukaya awa ni mduna zingare droiti yahe batu sisi majandarumu nema polisi garjoka na zitomana za hatu rizifanye manakeno mkimishia honra doliwa haini wakati wabaru waliwa wakati raha mwezi wejafa keno mkimishia honra wadoliwa wakati waladhimu na huranti ezitendwa zejenda yani ya mondo bahanura kwa ujajerwa suili amfikiruka ya amhonsiye nambari yangu ningomira ndraru sita hata na ndraru hata ikamlungo tu pare zinyakati zo tipia shati umrati na tafadhali ristehilane zinyakati ya ukabada saa sita za masihu yomruka jupara mru ala uliyemru shawi wakati kawa ndio vuma mujujwa pare mimi ba mahsusu yani suala la hususi nongora hambazi mrati na benongo za ndola na nongo za tumu ba mitsi na usijibu hizo tiza hangu shamambo zino na kauza baba haini salamu alaykum kapteni yomkini shiha haruma sizo bonze hawarma sharia sha pareni huishamba shofera habuhai permi eba zanongo hizo kazjanja na mshara shangmen sharia shangmeni gabajo sharia sha husu point abo sharia shangmeni abaza kwa shida zote pia shauli usale suala bana ngami gewajibu lijibu linisha haishirisha na ujibu yao dukaya makatengmeni yao ze permis kasina kama vavu amada bahai mratojo dafanye permis shanga zuka ya zuka na pisi abuze pisi hizo gabajuka na mtuda za usutuda 19 ikazinde zivuro hazibabunde zituda zifanya maana hizo zituda rumekodia ngimeni atazila mtuda zisa abongo na mahakume ya kamili kusila droit de sagari tena mpaka mahakume yibiri uruda fanye permis nyiro jina tena abongo jona wanadamu ikao mwede sawa magari ranzi hale ndo hunde watu la munzi yani aswa bunde zila mtuda boza hisa hasbabu kaya ndo mdure mala manda yomkini shi hawa jao mwelezo saten gabondo waelezao nai bano escadron ne no gendarmerie yusawa ikamba escadron balagula no gendarmerie ikamba no gendarmerie yabo ikondo brigade yabo ikondo gendarmerie na bongo tsura baka mwana arrêté wa shawo kati o gendarmerie inge escadron kanzani mushelezeni kabale escadron la no gendarmerie o brigade ilandi gendarmerie ala fongo buka ebala yu haki kaligar langu lizilo la tulo escadron au ebala lu haki ligar langu lizilo li hanso itunzu ibala zu haki ligar langu lizilo la hansilo vaju aboti kanzani mwelezeni ke sharia shamba kaya aini gari lazilo ila dimulizilo abantu shitula shaparihaniha hata ya livela mandaila au shitula shila shizimihe wakati hiyo mruola ya shofera de ulogardie wa le gari lahe atozi tula sila zimihe ya livela mandaila anishizuyo makaya l'immobilisation du véhicule l'immobilisation d'un véhicule est un acte effectué par un officier de police judiciaire ou un agent de police judiciaire de maintenir sur le lieu de l'infraction le véhicule présumé en infraction jusqu'à cessation de l'infraction, dont le conducteur demeure le gardien juridique de son véhicule. Ya bomo no kaisheria hicho. Shuru kaiziro arumema ranya kwa kufanya itendo aiko kafuni ukakutina assurance. Majandarmu ngo huladhimisha holiho de sharia ya ukaya. Ya bongo himobanu kafuni usisowan raho ubalie ila manda wende wailive ufanye assurance ngeureje ndio uangalie gari lao na wale gari hilo ika wewe ndio unajukumu ya gari wale gabo mono kama shajo kama zero yende maana kwa gendarmerie wasahidisha wao ulio hansi gari hele gari lao ndalibe la maanda uliuje ngware ngauli gari lao wali hafadhi harmaye mabehe wa gendarmerie au nyumba itoka yonti pia ya raia ikawe raia wale ujo kubali na gendarmerie kama mshishio ile gari lino hata wakati fulani
ngabo sharia shangimeni ikaonga joduka mizan fouriere kaule malamanda hata timfukare kujenda libaila lamanda le garlanga juba dilia le mizan fouriere ngabo mizan fouriere kar so prefecture ya bungu jodela wali ba mapesa ula prefecture atosikwe la manda ile joisa umkinishe kakole shida wali baila mizan fouriere le garlanga la rumamna dali huziwa asbabu la manda na ralizi huziwa tushida wairema kaula ukaturi abanga munake sharia shangimeni shoit sharia njoko tsabana no andu no amana hasho dukaya shizie ze ajali wandu wabaki na mo namna alade. Marhaba menji ridungu Kapiten Taufik Hussein akauroni sambabi na otozi la balbala ikao doza kahambishiha baina hemazo fera abonge kabla raha rejala wa kumori kango na wasiwamu iso kandao nike hemazo fera haswa jikobunga makata bano wasiwam lanzani uto tide mazo fera ukalom jokaraia maulu haka shofera shawo jo kabiria maulu de hula we sharia wasiona kanzani utowe mimi maksusu olihonde mahamengo na ifanya harmoya zinu duka ya mkomori akaurongo wamba mjinga ya hufara wakati wa hewe jaji ikarewa na ukayali jeshi gona mizinga ya ifanyulwa maksusu ya utowa roho kenda fanyulwa ya utawa magari yafanyulwa ni wandu kaonga na ilmu yafanyulwa kaya sahilishe maisha wanadamu ikaondo wendao wasahilishe wende wasuli ya mwema kazi hao batina utabifu rijalta na bahia uke magaringa tuwa roho shaze muduki kastuwa roho ya mungu nukuwa nada mungu wa harmojinga ya kureje ula wakati wa hujahilia wakati na mtu mejaja zonanzani tana bahishu wanada mukaya kairi mriaz akademia yazi mbaiza stolazi ya kaufana raija kasela madazinza ni sore mwa wanada yondo wakati ya kama ususu ajuka njema wasiwani kutuwa waka umuhimu wa zila madazini usiduka zikesi za daula zijazoma pesa shanduka ya wandu waishi hanafasi ujuka ya wandu waishi ya enshi mbao maskini ya ujuka waishi utajiriwahe ya utajiriwahe shamrati pashi gari mtujia bango nomoroni de harimu maharumu mnazi harimu wairewe na bunge na wana na wajukumu ikao ongenizo akakashudu fanya zila dhamani alalamu isuri lahe karo narangali ya wasaze paretulu au ya moroni mbajini nga kwa trottoir zifanyi wao wanadamu kwa tukiru dunga za trottoir zila za sawa ndo magari nusu magari ngagare wao harumaze trottoir zila zitunamada zila stendo za wanadamu ingela dimu haini mda kane carte d'identité ya yardi yake na konti ya banki ile kwa kare malamanda kajadai liba shongo juu ya bunguza harmai ba konti ya batsina uka reka hanza reka kajanza yonde namna zifanyisha ya maka la manda kaire mwanadamu ikaongo do hemidu hiyo karna ushida rinjia ba hainu ibakshane waziri wa he habari za ndani ya shida endele ni mifayo upande wa magari ya gareu harmaze trottoir ya ngahola manda na lamanda yoyo aliswafi umkilishale gari la lire wala lafungwa armatiunda ruza kamili kaende aimi armatrottoir kabala ziria maraia watsibiro zindia zao shabada lao enda afanya kashila shiwana kwa jombe ke kamra misale gari buhari mwe pare azie magari kutwende namna ladhi abo wanyasi ya usaya banu kaya vumbwa permis za pisi banu ngenda mbiuze permis za komo rumisha habonze hauru kamjazija manaeze permis za pisi zo ndukaya jezirumishi harmaze bavuzo nsifia kesha ya shakomo ya mlokaya haini ntikaonga sina mshakiano watu na sina kwa jojo baleze permis za ho izuarule komor shaija wakati jaihuli ya ka permis mlokao yunda haraka rano hula friaba yabo yuli mana zinzi waja waharaza si permis za komor shima katienda ya oli ho permis juka kana pisi yabo juka kwa sawa na passport yo ikanga na mapesa hulubie unjo wenda enti wenzo wende ikanga na visa yabo ikanga na ila permis la zinzi za hatu lona mishirika na sina mfano de France abushini la Réunion Egypte na zinzi Kuwait na Dubai kangwa ne permio itulai pisi ya wala ngo juu verifie ke kweli be permio ya kweli au permio ya rabo wakati hiyo gazuka za halali. Marhaba menji watukufu wakaudunga ya Mduzo FM ranguda roma ye radio ani FM wajau na mridunga o haruma ye Facebook ya hatu rika wazima na Kapiten Taufik Hussein conseiller à la sécurité routière du commandant de la gendarmerie nationale ikao rika wazima na hautoza la balbala za usu ye mazofera wa msaka ngormola mandaza za nyumeni sharia gashumilwa ujau holi honda onisa hamusta dukaya sharia kweli ngisho shito mhono ne mwa hidaula imma honga buhazi fanshao na dukaya wandu hashirishe emaraia washirishe emazofera kabla ya unyanziani nisho shenjanziani kabati bobira lazima ngajo stahilwa akaya ekaleo edaula haina zofanya ngwa fanyao ili wandu
wahundeze haki zao wakati lazim ngelazimu ndafanya hazi abonge imazofera marenge za hadhar za hao bawe daula ne hifadhi wa bareni ngwajo rengaze hadhar za hao no zanimeni rambo bandoko aba sarzambao haina mdu ikao gujo kaanza kane permi ngejo ka hau zero hakaya usoniho e permi ngejo kana nukta 15 e kamdu habo hata zitimu abamundu kana mahakume kana ubali ya gari timpaka e mahakume yo ibiri erdiandise permi ya nyumeni abonge tamatilo bwenzamanyo aminukaya wakahamba eminyanya leweinu wahisi ezekweli. Asantum.